हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल ए स्माइल लाइफस्टाइल को वीडियोटी देखा पूर्व चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब और बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने पूर्व वीडियो रे देखिथिले चकापात वीडियो रे मु आपण मानु कहिथिली चकापात गले मु स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती गुरुकुल अछि जहाँ आपण को देखैबी पई कहिथिली आउ वर्तमान आम से लक्ष्मणानंद सरस्वती आश्रम रे पहुँची सारीचु। चलतु देखा यही गुरुकुल कंधमाल सदर महकुमा ठारू 60 किमी दूर में अवस्थित। लक्ष्मणानंद सरस्वती सांग मैंने 1926 मसीह तालचेर जन्मग्रहण करते एवं अति दुर्भाग्यर घटना आउ मु कहवाई भी बहुत दुख प्रकाश करी कहूँ 23 अगस्ट 2008 मसीह किछि विधर्मी कुचक्री लोक मैंने जहाँ करते आपण मैंने जानी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी कि आमर परिषदर लीडर थिले आश्रम देखा। यह हूँ स्वामी भजन मंडप। यह मंडप रे प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्यारे प्रार्थना सभा होता है आउ विभिन्न प्रकार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षार्थी मान द्वारा ये होता है। ये जो गहली देखुं सांग मैंने ये भगवान श्री सत्य साई बाबा दिव्य पादुका आज किसी समय मध्य पहुँची एवं तार कार्यक्रम चली तार वीडियो मध्य आपण परवर्ती समय देखिए। एबे चलतु स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जो समाधि पीठ अच्छी ता देखापी जावा। केते सुंदर एवं शांत परिवेश प्राचीन काल जो भाया गुरुकुल व्यवस्था जमती होता सेमती अनुभूति होची सांग माने। वर्तमान आम स्वामीजी समाधि पीठ पाखापाखि हो गलु। चलतु स्वामीजी समाधि दर्शन करवा एवं तांकर दिव्य कृपा आशीर्वाद ग्रहण करवा। स्वामीजी समाधि बहुत सुंदर भाव दर्शन होता। एवं चलतु शुणा यही गुरुकुल जड़े स्वामीजी पाखरु चलतु शुणा। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती आश्रम रहू बहुत वर्ष है स्वामी संस्पर्श आसी सेवारे स्वामीजी आसबार 69 बेलू सी आसिले वन जंगल होता घंच जंगल परिपूर्ण होता ठाकुर स्थान से प्रकार था जंगल से बुलिले चारिआडे तापरे ये मनोनीत रही जो मनोनीत है से भाविले ये आम रही कौन कर देखिले चारिआडे जी शिक्षार अभाव तेणु शिक्षार अभाव थिबा कारण गोटे अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान तैयार करने इच्छा है तो सी आरंभ कले आस्ते आस्ते निजे गछ मूले पिला शिक्षा दिखती भिक्षा करती भिक्षा कर जानती जी पिला थे पाखे
ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଭିକ୍ଷା ନ ପାଇଲା। ଏମିତି କରିକି ବହୁତ ଦିନ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ସେ ଠିଆ କଲେ। ଲୋକ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ'ଣ। ସିଏ ରହିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା। ଚାଷବାସ ଜାଣିଲେ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ଜାଣିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ସବୁ ଯେମିତି ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହିସାବରେ ଯାହା ବି ନୀତି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ, ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆରତି, ଜଳପାନ, ଆଉ ସ୍କୁଲ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଚାଲିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ନିୟମରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଗୁରୁକୁଳ ବିଷୟରେ। ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।